يلا بغينا نحسبوا قال لك لا كاستيون الاولانيه كالكولي U1 et U2. U1 نخدموا U1 يلا اجي نخدموا هي 1 sur 2 U0 plus 3 sur 4 اللي شحال بغات تعطينا هي 1 sur 2 fois 1 sur 4 1 sur 2 fois 2 ياك لا 1 sur 4 هذه غلط 1 sur 4 plus 3 sur 4 اللي هي 5 sur 4 صافي U2 راه بلا ميم فاصون دونك سي تري سامبل صافي. La question 2 هي المهمة عندنا حنا بزاف في هاد لا سيري قال لك montrer que Vn est une suite géométrique telle que Vn هي هادي عطاونا Vn UN moins 1 صافي. La question petit a عافاكم نبداو نرقموا ما ترقموش petit a هي قدامي Vn رطول عافاك هنا كلشي معايا كلشي هنا عندي Vn تنهبط تحت منها Vn plus 1 égale à UN plus 1 moins 1 هاد n تنغومبلاسيها ب n plus 1 شفتوها وتنجي تنعوض UN plus 1 بلا فالور ديالها بشحال تتسوى UN plus 1 هي 1 sur 4 ها هي قدامنا 1 sur 4 UN plus 3 sur 4 moins 1 هاد 3 sur 4 moins 1 تحسبها بكالكولاتريس هي 1 sur 4 UN moins 1 sur 4 هاد moins 1 sur 4 هي لا كونتيتي هادي صافي مزيان. اون فوا تنوصل لهنايا تنعمل بلو نومبر اللي مضروب في ان هو رتبك مازال ما عملت كاع تنعمل يلا ملي تنعمل ب 1 sur 4 فاكتور ان moins 1 sur 4 fois 1 fois 4 sur 1 اللي هي 4 حنا نمشيو بالمقلوب نخدموا داكشي تاع الخشيبات 1 sur 4 فاكتور ان moins 1 اش هي ان moins 1 ان moins 1 هي هادي اللي هي Vn UN moins 1 هي Vn ياك هي هادي ها هي فوالا دونك هي 1 sur 4 1 sur 4 Vn donc Vn plus 1 égale 1 sur 4 fois Vn. Une fois que Vn plus 1 تتسوى nombre fois Vn alors Vn est une suite géométrique est une suite géométrique de raison 1 sur 4 ردوا البال عافاك سولونا على لو بروميير تيرم ديال Vn لو بروميير تيرم ديال Vn شوفوا ان استوس الى عندنا U0 راه لو بروميير تيرم بغا يكون هو V0 ديال Vn صافي son premier terme V0 ونحسبوا هنا V0 هو اش هو U0 moins 1 علاش حيت Vn هي UN moins 1 اشنو U0 شحال تسوى U0 هي 2 moins 1 donc V0 égale à 1 دابا يلاه جاوبت على لا كيسيون دو بوتي a دابا ندوزو دو بوتي b قال لك écrire Vn en fonction de n ها هي Vn en fonction de n الا بغيت نكتب Vn en fonction de n خصني نعرف لو تيب ديال لا سويت بعدا سي اون سويت جيومتريك وخصني نعرف son premier terme ou la raison صافي ها هما on a Vn est géométrique de raison زعما la raison ديالها هي اش 1 sur 4 et V0 son premier terme اللي هو 1 alors on dit la formule quel que soit n appartient à n Vn égale V0 اللي هو le premier terme fois la raison ديالها entre parenthèses 1 sur 4 le tout puissance n moins 0 هادو on remplace 1 fois 1 sur 4 le tout puissance n ماشي ضروري تكتبيه بهذيك لا فاصون انت راه اصلا جايه ما عرفتش تتلفي تتنساي 1 fois اي شحال هي نفسها donc 1 sur 4 le tout puissance n donc Vn quel que soit n appartient à n Vn égale 1 sur 4 le tout puissance n صافي مزيان هنايا جاو قال لك طلبوا منك لا سوم اس ان نحسبوا هاد لا سوم اس ان اللي هي في 2 بلس في 3 بلس وغادي حتى ل في ان قلنا في ان اون سويت جيومتريك عرفنا لا ريزون ديالها اييه دونك اس ان اش تندير
V2, Premier terme. V2 facteur 1 1 moins la raison, il y a 1 sur 4, le tout puissance N moins 1 moins 1 sur 4, n moins 2, c'est-à-dire n moins 2 plus 1. Ça fait? Donc il y a V2 facteur 1 moins 1 sur 4, le tout puissance N moins 1. N moins 1 n moins 1. بالك خطأ كتبت ديرو قبيله ديال البارونتيز وهذه هي شحال هي 3 sur 4 ياك هذه 3 sur 4 1 moins 1 sur 4 كالكولاتريس هي 3 sur 4 صافي دابا خصنا في 2 ما عندناش رد البال في 2 ما عندناش عندنا في ان اون فونكسيون دو ان هي شحال في ان اون فونكسيون دو ان هي 1 sur 4 puissance n ها هي 1 sur 4 puissance n دونك اش حنا بغينا V2 هي 1 sur 4 puissance 2 اللي هي 1 sur 16 دونك Sn هي HSN égale إلا بغينا مثلا في 3 غنديرو 1 sur 4 على puissance اي بينا V100 نديرو 1 sur 4 puissance 100 Égal 1 sur 16. هي 1 sur 16 بتعطينا هي 1 sur 16 facteur 1 moins 1 sur 4 le tout puissance n moins 1 le tout sur 3 sur 4 وعندي الحق نضربها شي مقلوب بتعطينا هي 4 sur 3 fois 1 sur 16 facteur 1 moins 1 sur 4 le tout puissance n moins 1 صافي وغادي نحسبها الكالكولاتريس راه ساهله بتعطينا هي 1 sur 12 facteur 1 moins 1 sur 4 le tout puissance n moins 1 donc هذه هي Sn en fonction de n مراجعة la question 3 D'accord. Ah, 3. Ah, 3 هذيك حنا باقيين في petit c voilà la question 3 بغينا un en fonction de n الا بغينا un en fonction de n تنشوفوا لا فورمول اللي عطاوني في الاول فيها vn ماشي ديك اللي لقيت en fonction de n تنبدا منها دونك vn إيكال n moins 1 ماشي ديما حنا بغينا نهزو un على حسب المعادله كيفاش خرجت لنا équivalent غادي نجيبو داك 1 عند vn دونك بغينا vn plus 1 égale à un اللي هي un égale à vn plus 1 هي قلبتها حتى لعبات المقراط لومليت صافي un égale vn قلنا هي اش هي 1 sur 4 le tout puissance n plus 1 دونك هذه هي un صافي لي ليميت تنبت هذه كتساوي شنو هي Vn plus 1. Vn كتساوي vn عاد زدت واحد هذا ماشي لو تيرم vn plus 1 لا صافي واضح دونك هذا هو ليكزارسيس صافي Vn حسبناها ما باقيش كنديرو هادي. montrer que Vn est une suite géométrique. هي Vn قدامي دائما عندك قدامي Vn دونك خصني ندير Vn plus 1 تحت منها sur 2 sur u n plus 1 plus 2 والو هي Vn بدلنا هاد n ب n plus 1 بحالها غير هادي الحساب بغيت تبدل ردت البال هي 2 sur اش هي un plus 1 un plus 1 هي 4 sur 5 اللي عطينا un moins 2 واش تي دابا الضحك الخايب moins 2 sur 5 plus 2 هادشي تنحسبو كالكولاتريس صافي بعد عطينا هي 2 sur 4 sur 5 un plus 8 sur 5 حسبنا نجيب كالكولاتريس بعد عطينا 8 sur 5 ماذا ما كاين لا مقلوب واش عملت مقلوب تندير لا عملت ردوا البال بعد عطينا هي 2 sur دابا بغينا نعمل بهذا الشيء نضرب في un 4 sur 5 facteur un plus 8 sur 5 fois 5 sur 4 اللي هي 2 هذه عطينا 2 الا حسبناها صافي عطينا هي 2 sur 4 sur 5 facteur un plus 2 اش طلعت هنايا لا غومارك اللي عندي هنا ان هاد لا كونتيتي هي اش هي vn هي vn هي هادي لا ميم دونك خصني نخرج هاد لو نومبر صافي اش راه هو فوا 1 يلا ردوا البال دابا تعطينا قلنا هي 1 sur 4 sur 5 fois 2 sur un plus 2 قلنا هادي هي vn باينه دونك 1 sur 4 sur 5 هي 5 sur 4 fois vn دونك هذا هو vn plus 1 une fois تنكتب هادي alors vn est une suite alors voilà alors vn
est une suite géométrique de raisons 4 sur 5. 5 sur 4. de raison 5 sur 4. نشوفوا la question قال لك puis déterminer son premier terme ما ننساش le premier terme ديال la suite VN في هذه la situation تمشي تنشوف انا UN اش عندي U0 وعندي VN 2 sur UN plus 2 donc le premier terme ديال VN هو V0 هو V0 بعدا son premier terme V0 égale 2 sur U0 plus 2. U0 égale 0. Donc il y a 2 sur 0 plus 2 égale à 1. Donc V0 ou 1. مزيان دابا جا لا بروميير كاستيون سالينا ماشي مشكل انا كان افضل تكتب ولكن اللي ما عرفش يكتبوا ماشي مشكل غير هو الوغ 28 جيومتريك خصكم تكتبوها ضروري صافي غادي ندوزو لا كاستيون نيميرو 2 قال لك دوني VN en fonction de N puis UN en fonction de N. بغينا VN en fonction de N هي أول حاجة. VN سهل حالها علاش؟ حيت عرفنا سي اون سويت جيومتريك بغينا نطبقوا القاعدة. فوالا en fonction de N. فوالا اش غادي نديرو؟ VN géométrique de raison اشنو هي لا raison ديالها قلنا؟ 5 sur 4 et V0 شحال تيسوى 1 donc là donc quel que soit n appartient à n Vn égale le premier terme V0 fois 5 sur 4 le tout puissance هاد n moins 0 كون كان عندنا بلاصه 0 قلنا 0 كون كان بلاصه 1 كنا n moins 1 لو نومبر اللي عندي المهم ما كاينش هنا لا متاجي كيف لاصون V0 هي اش قلنا هي 1 1 fois 5 sur 4 le tout puissance n, donc Vn il y a 5 sur 4, le tout puissance, quel que soit n appartient à n, Vn égale à h. صافي مزيان؟ مورا ديك زعما فوتنا حنا مقصرين صافي؟ لا باقي دابا لقينا Vn en fonction de n. مورا قال لك Un en fonction de n. قرا لا كيستيون. راه كيستيون بارفوا تلقى فيها دو كيستيون ولا حتى 3 كيستيون على حسب. Un en fonction de n مزيان UN ما عرفتها لا اريثميتيك لا جيومتريك دونك اش نمشي تندير قاديت VN en fonction de n وانا ديجا عندي VN en fonction de UN عندنا VN في لي دوني الاولاني VN اللي عطاونا في الاول هي 2 sur UN plus 2 قلت لكم اش تندير تنحل المعادله لانكوني فيها هو اش هو UN دونك خصني نعزل UN شحال تتسوى ايكيفالون بين UN للطرف الاخر دونك غادي نهز المقام كامل الاتجاه الاخر بيولي ان برودوي دونك بعد عطينا هي VN فاكتور UN بلس 2 ايكال 2 هذا الطرف اللي اليمين ما فيهش UN دونك ما نشر ما والو هنايا ديريكتومون بغيت نجيب VN الطرف الاخر حتى هي عندنا هذا الطرف اليسار بين اليمين بيولي قسمه دونك بعد عطينا UN بلس 2 ايكال 2 sur VN وتنعوض تنعاود نتاع ثاني داك 2 فوالا بعد عطينا UN égale 2 sur VN moins 2 VN ديجا لقيتها اون فونكسيون دو ان علاش غادي نعوض VN اون فونكسيون دو ان حيت انا بغيت UN اون فونكسيون دو ان ها هي VN اون فونكسيون دو ان نعاودو نجبدوها منين جبناها هادي راه هي هادي صافي دونك بعد عطينا UN égale 2 sur 5 sur 4 le tout puissance n moins 2 هما اللي كتكتب UN en fonction de n راه هنا جاوبنا سالينا غير حنا نزيدو شويه اميليوريو شويه في الحساب UN égale 2 fois هادي نقدر نقلبها 4 sur 5 le tout puissance n moins 2 دونك هاني لقيت UN en fonction de n صافي بقات لنا لا سوم SN صافي لا سوم SN احنا نشوفوا احنا ساهله بنا نكتبوها ما خاصنا والو عندنا SN égale V3 plus V4 plus وغادي تال VN V5 تال VN فوالا ايغال حيت هاد لا سويت سي سويت جيومتريك بينا نديرو V3 فاكتور 1 moins 5 sur 4 la raison de la suite géométrique puissance n moins 3 plus 1 ça fait sur 1 moins 5 sur 4 1 sur quoi
ياك في 3 شحال هضرنا احنا غنحسبوها لا حنا غادي خصنا نحسبوها تعطينا هي 1 موان 5 سور 4 فوالا بيسونس ان موان 2 تعطينا هادي هي موان 1 سور 4 انا مازال ما نحسب ديك في 3 تنسى الحساب هادي القلوب ديالها هي موان 4 دونك تعطينا هي موان 4 فوا في 3 فاكتور 1 موان 5 انا غادي نحسبها بيسونس ان موان 2 دابا نحسبوه في 3 هادي اس ان خصنا نحسبوه في 3 شحال تسوى في 3 قلنا الا بغينا نحسبوه في 3 فين غنمشيو في ان في ان هي اش في ان هي 5 سور 4 بيسونس ان ياك كنضربوها هادي في ان دونك الا بغيت في 3 غادي نعوض هاد ان ب 3 أس بثلاثة. وبعد عطينا شي حاجه كثيره 5 في 5 هي 25 في 5 هي 125 على 125 هنا شربات لا لا أس 3 تعطينا هي 16 في 4 هي 64 صافي دونك تعطينا هي دونك اس ان هي موان 4 فوا 125 سور 64 فاكتور 1 موان 5 سور 4 لو تو بيسونس صافي هاتي على 4 شحال تعطينا هي 4 لا قسم على 4 هي 16 ناقص 4 تعطينا هي 125 ناقص 125 على على 16 فاكتور 1 موان 5 سور 4 ناقص 4 في 125 على على 64 أنا موان دو. داكشي يبقى يحسب لي تكنيك هما اللي مهمين وحنا لقينا اس ان اون فونكسيون دو ان صافي نصيفط لكم هاد الدوكيومون